दाखालि बामोनगावआव मोनसे मिटिं जानायावहाय बे मानसिया मालाबानिफ्रायनो 5,000 होनबाय थादों। एक्चुअली बियो लाजिनो रोंमारा लिरनाया माने ओरैबायदि बुंबाय थादों। दा UPPL नि लिडारफोरानोथ' दा 12 बोसोर 17 बोसोरखौथ' होननो थांला आङो, बिदिनो 15 बोसोर सालायदों बिसोरो, 2 बोसोर इन्टारिम नङा होमबा। 15 बोसोरावहाय बिसोरो गामिनि खना खनला लामाखौ मावा नङा मावदों। ओमफ्राय बे मानसिया 5,000 जासिबाय थादों। बे एक्चुअली 5,000नि एसे 5,000ल'नो दंमारो मोनदां। जाय हक पलिटिशियाननि बाथ्राना मेल मिटिङाव जों हारिखौ माब्रै दैदेनलांनांगोन आरो जों जाथिया माब्रै थांनानै थानो हागोन नैबेफोरनि बारै बा गुबुन टपिक लाबोनो हाया होनदां। पलिटिक्सआव हाबबाथाय गावखौ बिराद गिदिर पलिटिशियान साननानै लायो, ओमफ्राय बिराद गोरों गोख्रों पलिटिशियान बायदि खालामना लायो। खिन्थु पलिटिक्सआनो जे हारिखौ जाथिखौ मालाबानि समाव अलखदाव खोख्लैयो बेखौ थाल गैया। पलिटिशियानानो माब्लाबा हारिखौ बोखाङो। पलिटिशियाना मोजां मावो ओमफ्राय दुनियानि गाज्रिबो मावो पलिटिशियाना, आरो बिसोरनि थाखाय गावनि गथ'खौबो मार्डार खालामफ्लाङो बिसोरो। बेफोरबायदि मार्डार नङा, खोथानि मार्डार खालामो बिसोरो। गावनि गथ' गावनि न'खर फेमिलि मार्डार खालामफ्लाङो बिसोरो आरोखि पलिटिशियानफ्रा। थ' दिनैहाय बामोनगावआव जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय ना, बेफोराव सोरखौ रायनानै लादों? गावखौनो बुंनानै लानाय जादों। 5,000नि बाथ्रा बुंदों बिथाङा। 5,000 हाग्रामाया जुदि बहाबा मोजां खामानि मावनाय नुदोंब्ला BPFनि आमोलाव नैबे हाग्रामाया मावनाय होननानै स्किम मोनसे खोन्थानो हायोब्ला 5,000 होगोन होननानै, बान्था होगोन होननानै रायजोनि मेलनि सिगाङाव बुंदों। बे बहाबा एबार थाङोब्ला एबार आं बिनो मोजां स्किमै मायै, अबसे बेखौ खोन्थायोबा बेनो खोन्थायोब्ला बे लासिंसिं जागोन, रायजोनि गेजेराव लाजि मोनगोन। बियो किबाजानि खोनानो मोनदों बे समावहाय 15 बोसोर सासन खालामनाय समाव दिल्लीयाव मोनसे NGO सालायनानै ना दिल्ली ना बहाबासो थायोमोन होननानै खोनानो मोनदों। बे BTC आवनो थानो मोनाखै नङा होमबा, बेफोरबायदि आरोखि। थ' ओंखायनो बियो नुवाखै। ओमफ्राय बिसोरनाथ' आरो सानाव खामानि मावा UPPLआ मालाबाबो, हरावसो रासिन खामानि मावो बेफोरबायदि आरोखि। दा आं साननैसोनि उनाव मोनसे जिनिस खोन्थागोन। बोसोरथामावथ' बिसोरो कर'नाखौ बाहाना खालामबाय, बोसोरनैल'सो मोजां सालायनो मोनदों UPPL सरकारा, बेफोरबायदि बाथ्रा। थ' आं बेखौनोल' बुंगोन, बै सुबुङा UPPLनि गोख्रों दैदेनगिरि, बिथांनो आं दाबो बुंगोन, आंबो नोंनो 5,000खौ जासिगोन बा आंबो नोंनो 5,000 बान्था होगोन नोंनोबो, UPPLनि दैदेनगिरि। गुबुनखौ नङा, NDFBफोरनि हाइनेस केसखौ सासे मानसिनिल' उइद्र' जाबाय होननानै खोन्थादो आंनिफ्राय। आंनावबो नोंनि थाखाय 5,000 दं हरनो थाखाय, आंबो हरनो राजि। NDFBफोरनि हाइनेस केसखौ सासेल' नाम थांखिना बुं, अब्लानो आं नोंनो 5,000 बान्था होगोन। हाइनेस केस जोंनिया नै फेब्रुवारिनि 19 थारिखआव कर्ट गाहैनांगौ। 5,000 हरगोन नोंनो आङो फोजोबना होनो हादोंब्ला, सोरनिखौबा UPPL सरकारा जुदि उइद्र' खालामना होदोंब्ला 5,000 हरगोन आं रग' साननानै। बे आरोखि नोंनि बे पलिटिशियान डाइलग मारिनाया जेबो सोलिया, खामानिबो गैया। NDFBफोरखौ जाम्बा खालामजोबनायसो बुद्धि खालामदों, बेफोरबायदि आरोखि। NDFBनि हाइनेस केस फोजोबगोन, माबा माबि NIA केसनिफ्राय उदां खालामगोन होननानै बुंनाय दासिमबो गैया। बिफा सिनायलाया, गथ' गथायफ्रा देरगुलायलांबाय UPPL सरकार सालायनायनिफ्राय। बे NDFBआथ' NDFB सोद्रोमाफोराथ' दे जेबो अबस्था गैखाया,
गामिनि रायजो राजाफोर दखानदारफोर मोजां सेल जाला मोजां बिजनेस पार्टि खालामनो हाला नोंनि सरखार फैनाय लगे लगेनो नैबे हालादा गोग्लैदों बाजाराव मैगं मोनसे मोजां बायना जानो हाला नै बेफोरबायदि अबस्था जादों होननानै जों खोनानो मोनो दखानदारफोरनावहाय बायलाय फानलायफ्रा माबोरै सोलिदों बिदि होननानै बुङोबा UPPL सरखार फैनायनिफ्रायनो मोजां जोंनि बिजनेसा सोलियाखै नै बेफोरबायदि न' डाउट माने गामि बिथोराव गुबुन हारिया बै समाव थांनो हायामोन दा थांनो हादों बै समाव बोथोराबो नै दानि बायदि नङामोन मोनथिबाय बेफोरबायदि बै सुबुङा बामोनगावआव स्पेस होनाया नैबे होनाया बिराद मोजां तो बिथांनिनो बिराद गोदै राव बाथ्राफोरखौ एसे खोनासंनानै लानि पलिटिशियानफोरनि कम जिज्ञासा করতেছে এখন রাইজের ভিতরে ভিতরে কি আপনারা দেখছেন না নেল মিটিং এ এখন রাইজের ভিতরে ঢুকছে 17 বছর আপনি রাইজের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না আপনি কোনোদিন রাইজের জন্য কাজ করে নাই আপনারা বলেন একটা স্কিমের নাম বলেন হাগরামার দিনের আপনাদেরকে আমি 5000 টাকা দেব আজকের থেকে আমি 2 বছর আগে এটা পুরস্কার আপনি আমি অ্যানাউন্স করে দিয়েছিলাম আজ অবধি কোনো মানুষ নিতে পারে না 5000 টাকা আমার কাছ থেকে আপনারা বলেন 5000 টাকা পাবেন হাগরামার দিনের একটা স্কিমের নাম বলেন আপনারা হ্যাঁ আসনি একটা নাম বলেন কেউ বলতে পারে না আজ অবধি বলেন 5000 টাকা পাওয়া যাবে আমার পকেটে আছে 5000 17 বছরে একটা রাইজের স্কিম করে নাই খালি লুণ্ঠন করেছেন উনি খালি মারামারি করেছেন মানুষের ঘর জ্বলাইছেন হ্যাঁ মানুষকে অশান্তিতে রাখছেন আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম আন্ধারে আমরা বাইরে যাইতে পারতাম না আমাদের মেয়ে ছেলেরা বাইরে গেলে সন্ধ্যাবেলা আমরা ভয় করতাম যে আমার মেয়ে ছেলে ফিরে আসবে কিনা সেটা রাজনীতি এখন আমরা 3 বছরে প্রমোদ বড়ুয়া স্যারের নেতৃত্বে UPPL বিজেপি আর জিএসপি সরকারে কোনো বড় নাই কোনো বড় রাজনীতি নাই কোনো বাঙালি বড় মুসলমান বড় আদিবাসী বড় কোনো আমাদের ভেদাভেদ নাই আমাদের দলে সব জাতি জনগোষ্ঠীর স্থান আছে সবাইকে সমান সম্মান দিয়েছি সবাইকে সমান অধিকার দিয়েছি সবাইকে মাটির অধিকার দিয়েছি সবাইকে সেলফ হেল্প গ্রুপের টাকা দিয়েছি রেশন কার্ড দিয়েছি অরুণোদয় দিয়েছি অনেক মানুষকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষকে অরুণোদয় আমরা দিলাম গরিব দুঃখিয়া মানুষকে আমরা অরুণোদয় দিলাম সেটা খারাপ হয়েছে তার জন্য আপনি বলতেছেন প্রমোদ বড়ুয়া হতাও আপনার হজম হইতেছে না আপনি একজন রাজা ঘরের মানুষ আপনি নিজেকে রাজা ভাবেন তাই প্রমোদ বড়ুয়ার মতো হাজিরা মুজিরা করে খাওয়া একটা পরিবারের মানুষ আমাদের মতো গরিব পরিবারের ছেলে প্রমোদ বড়ুয়া উনি আইসা এখন আপনার চেয়ারে বসার জন্য আপনি এখন হজম হইতেছে না আপনি হিংসা করতেছেন আপনি ভাবতেছেন যে প্রমোদ বড়ুয়ার মতো গরিব মানুষ আমার চৌকিটা আমার চেয়ারটা কি